Hi, Miming. So, halag ka diha. Nasa noodles po siya natulog. Ba't nandyan ka? Anong ginawa niyo? Yun, mama. Anong ginawa mo, mama? Kitten. What happened, Kitten? Kitten. What are you doing, Kitten? Hi. Hi, Kitten. So, is basket noodles ang laman. Ba't ang pusa dito natulog? Natulog sila dito. What happened? Ba't dito kayo natulog? Dito sila natulog. Oh, look at that. Oh, yung isa, tingnan nyo. Yan. So, what are you doing? Yes. Yes. Yes, magandang posisyon dito. Tsada ang posisyon dito, Ming. Tsada ang posisyon ni Miming dito. So, is kitten yellow. Yellow kitten is kitten female. Female kitten. Female kitten ni female. Makilaro na siya. Yan. Chickens. 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 Oh, diba? Yan. What are you doing, Miming kitten? Uy, tulog-tulugan na siya. Tulog-tulugan. Shh. 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 Uy. Wow. Uy. Playing ang dalawa. Shh. Uy. What happened? Hala, fighting. Yes. Oh, bigger na po sila. Oops. 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 Anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyari, be? Wow. Hug, hug. Hug, hug. Hindi mag-fight. Hug, hug lang. Wow. Uy. Hi. Loser si Gray ngayon. But mostly ang loser is si Yellow. But ngayon, ba't ang nag-loser ang naman, ang Gray? Shh. Anong nangyari? Anong nangyari? So, yan. Thank you for watching, everyone. God bless. Bye.